U svetlu ozbiljnih naučnih istraživanja, istraživači su primetili da postoji moguća veza između određene krvne grupe i povećanog rizika od razvoja karcinoma želuca. O kojoj krvnoj grupi se radi saznaćete u nastavku videa. Karcinomi su sve učestaliji. Pogađaju sve veći broj ljudi. Srećom, pravovremenom dijagnozom bolest se može usporiti pa čak i izlečiti u velikom broju slučajeva. Zato je od suštinskog značaja da budemo pažljivi prema svom telu i osluškujemo signale koje nam šalje. Karcinom želuca može započeti svoj razvoj bilo gde u ovom organu, nastajući iz abnormalnih malignih ćelija. Ova vrsta raka ima sposobnost širenja na susedne organe putem krvi i limfnog sistema, stvarajući ozbiljne komplikacije. Iako često ne izaziva primetne simptome, prepoznavanje znakova je ključno. Složenost ljudskog želuca ogleda se u 5 slojeva koji ga čine. Unutrašnji sloj poznat je kao mukoza, odakle potiče čak 95% karcinoma. Adenokarcinom je najčešći tip karcinoma želuca koji se razvija iz mukoznog tkiva. Međutim, postoje i retki tipovi. Limfomi proističu iz limfnog tkiva zida želuca. Gastrointestinalni stromalni tumori lokalizuju se u središnjim slojevima želuca. Također, postoje izuzetno retki hormon produkujući tumori. Stručnjaci ističu da za razvoj karcinoma ovog organa obično prolazi i nekoliko godina. Otkrivanje ranih simptoma i pravovremena dijagnoza otvaraju put ka lečenju. Neki znakovi, iako podsjećaju na simptome drugih, često prolaznih obolenja, ne bi smeli da se ignorišu. Nažalost, karcinom želuca se često otkriva u naprednoj fazi. Zato je od suštinskog značaja, kako medicinska struka ističe, pažljivo pratiti signale koje nam telo šalje. Niz simptoma, iako ponekad prolazne prirode, zahtevaju posebnu pažnju ukoliko se produženo ili učestalo javljaju. Ti simptomi su gorušica ili vraćanje kiseline iz želuca, bolovi u stomaku i osjećaj stezanja u trbuhu, problemi sa varenjem uključujući dijareju, opstipacija ili zatvor, osjećaj mučnine, epizode povraćanja, pojava anemije, promjene u apetitu kao gubitak želje za hranom, rani osjećaj sitosti čak i nakon manjeg unosa hrane, povraćanje krvi, stolica tamne boje, krvava ili sa tragovima krvi, neplanirani gubitak telesne težine, opšta slabost, gubitak interesa i energije, nagomilavanje tečnosti u stomaku. Važno je shvatiti da ovi simptomi često prate i druge bolesti koje nisu nužno maligne. Ipak mogu ukazivati i na karcinom želuca. Samostalna procena ozbiljnosti bolesti nije preporučljiva.
obavezno se obratite lekaru radi tumačenja dijagnoze. Svako ko pređe 50 godina života nosi potencijalni rizik od razvoja karcinoma želuca. Kod muškaraca se taj rizik čak udvostručuje u poređenju sa ženama. Ipak postoje i faktori rizika koji su prisutni kod oba pola. Jedan od tih faktora je nelečena infekcija helikobakterijom. Neumerena konzumacija slane i začinjene hrane ne samo da povećava rizik od kardiovaskularnih problema, već i od razvoja raka želuca. Pacijenti koji su prethodno prošli intervencije na želucu spadaju u grupu sa povećanim rizikom. Interesantno je da pojedine studije ukazuju na povećan rizik od karcinoma želuca kod osoba sa krvnom grupom A. To ne treba biti razlog za paniku, već smernica nosiocima te krvne grupe da češće osluškuju svoje telo i simptome. Među zajedničkim faktorima rizika za oba pola nalaze se pušenje, prekomjerna konzumacija alkohola, Menetrierova bolest, perniciozna anemija, adenomatozna polipoza i prisustvo polipa u želucu. Sažeto rečeno, genetika i stil života igraju ključnu ulogu u potencijalnom razvoju ove bolesti. Ako želite naš rad da podržite na višem nivou, možete nam dati super hvala kada kliknete na super hvala ispod videa koji vam se dopao i bio je koristan za vas. Također rad kanala možete podržati tako što ćete postati član kanala klikom na pristupi. Kao član ostvarit ćete i neke pogodnosti. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Kliknite like, prijavite se na naš kanal, a zatim kliknite zvonce i odaberite sve kako biste bili obavešteni o novim zanimljivim sadržajima.